أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى لحل امتحان شهادة التعليم الابتدائي، وهذه المرة إن شاء الله لدورة 2013. إذا بدون إطالة نمروا للنص. لو تكست كان على كتبوا لكم Algérie. L'Algérie se situe au nord de l'Afrique. C'est un pays en plein développement, ouvert sur le monde. Les Algériens sont solidaires et courageux car ils aident les pauvres et protègent les faibles. C'est la solidarité. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous formons une grande famille. C'est notre patrie où nous vivons en paix. Donc أنا يتكلم على الجزائر وجا الموضوع جا في وقته. L'Algérie se situe au nord de l'Afrique. وين؟ في شمال إفريقيا. C'est un pays en plein développement، يعني راه في أوج التطور ومفتوح على العالم، متفتح على العالم. Les Algériens sont solidaires et courageux. Là, ce sont des adjectifs. الجزائريين كيفاش هما؟ يعني متوحدين وعندهم وأقوياء، braves. Donc courageux ou la brave كيف car علاش؟ car ils aident les pauvres مساكين et protègent les faibles ضعفاء ويحافظوا ولا voilà يحافظوا على الضعفاء. C'est la solidarité يعني التضامن. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous formons une grande famille. C'est notre patrie où nous vivons en paix. أنا عايشين في دولة يعني فيها السلام. Donc, première question, pour la compréhension de l'écrit. Donc, 1. Choisis la bonne réponse. L'Algérie se situe. Attends, 2 choix. Au sud. Pardon. Au sud de l'Afrique. أو الاقتراح au sud de l'Afrique ou bien au nord de l'Afrique. حنا باش نجاوبوا لازم نولوا للنص. Revenez au texte وشوفوا la réponse اش هي. نعاودوا. Donc l'Algérie se situe au nord. ندو الاقتراح الثاني. Donc au nord de l'Afrique. هذا اللي ندوها. ما ندوش au sud. ما راهيش في الجنوب، راهي في الشمال. نوري لكم لو نور هو الشمال، سود هو الجنوب، وعندنا لست هو الشرق، والويست هو الغرب. ou ouest. Donc l'Algérie se trouve au nord de l'Afrique. Elle ne se trouve pas au sud. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني توجور قلنا من النص. دائما نذكركم باللي السؤال الأول والثاني لازم تجيبوه من النص. إذن deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande, d'après le texte, complète la phrase suivante. Les Algériens sont, attends comme des pointillés, et. Donc, روحوا للنص. في الفقرة الثانية les Algériens sont solidaires متضامنين et courageux. هذا ما كان. دونك هذا السؤال ثاني بسيط وسهل لازم تجبدوه من النص. دونك les Algériens sont عطاكم تجبدوا solidaires et courageux qui sont des adjectifs qualificatifs. روحوا للسؤال الثالث c'est du vocabulaire. On nous a demandé, on lit la question, relève du texte un mot de la même famille que solidaire. 3, c'est du vocabulaire. On reprend علاش parce que relève un mot de la même famille, famille que solidaire. نحوس على un mot de la même famille que solidaire. نروحوا للنص نحوسوا.
Les Algériens sont solidaires et courageux car ils aident les pauvres et protègent les faibles. C'est la solidarité. Donc le mot de la même famille, la solidarité. La solidarité. Le mot de la même famille que solidaire. Ça c'est pour la question numéro 3. Reprends la question numéro 4. C'est de la grammaire. C'est de la grammaire. Alors, chagaloukom 4. Souligne le complément d'objet direct dans la phrase suivante. Nous formons une grande famille. Point. Nous formons une grande famille. Où se trouve le groupe, le complément d'objet direct? Grande, c'est un adjectif qualificatif. Donc, famille normalement, une famille. Donc, voici le complément d'objet direct. Donc, grande, c'est un adjectif qualificatif. Il y a un adjectif. Donc, une grande famille, normalement une famille. Vous êtes là pour adjectif. Donc, c'est le complément d'objet direct famille. Famille, c'est le complément d'objet direct. Passons à la question numéro 5 qui est de la conjugaison. 5. Alors, n'est-ce pas comme ça? Trouve les pronoms personnels qui conviennent. Alors, attends comme ils aident les pauvres. Maintenant, attends comme aide avec ES, les pauvres. Ou attends comme deuxième, les pointillés aidant les pauvres. Donc, هنايا ما عليكم غير تحوسوا على les pronoms personnels. ضمائر. هنا j'ai ES. قبل ما نجاوب لازم نعرف هذا le verbe c'est quel verbe? C'est le verbe aider. C'est un verbe du premier groupe. Premier groupe ENT. Donc, il est conjugué au présent de l'indicatif. Aide ES. C'est quelle la terminaison? Correspond à quel pronom personnel? Au pronom personnel tu. Tu aides les pauvres. Aidant. هنايا نشوفوا les terminaisons. Aidant ONS. La terminaison correspond à quel pronom personnel? Tout simplement au pronom personnel nous. Nous aidons les pauvres. هذا بالنسبة للتمرين أو la question 5. Passons à la question 6 qui est de l'orthographe. L'orthographe 6. C'est un. Alors, mets la phrase suivante au singulier. Attends, comme les Algériens protègent les faibles. Les Algériens protègent les faibles. هما سهلوا عليكم الامر. هي نورمالمون هذه ما يعطوها لكمش ولكن سهلوا عليكم وعطاوكم ان تي سي باردون هنا ان تي لانه لي زالجيريان وعطاوكم ثاني لو فيرب سهلوا عليكم. دونك حاجه ابسط اشياء بروتيج. دونك بروتيج نظن فوالا بروتيج لي زالجيريان اش تولي l'Algérien نقلع بكل بساطة الأس هذا نقلعه بروتيج خلاص وطاوكم لو وتكملوا تقلعوا تنحوا الأس تولي فابل. هذا هو السؤال السادس بكل بساطة. نروحوا درك لا برودكسيون إكريت. رايحين نقراو مع بعض لو سوجي لي كونسين ونديرو مع بعض ان بيتي باراغراف فقرة نساعدكم باش كيفاش نوريكم كيفاش تخدموا. Alors, en t'aidant du texte, pardon, à l'occasion de la journée nationale de la solidarité, يعني يوم التضامن, tu participes au concours. غادي رايح تشارك في هذه المسابقة
d'écriture sur le meilleur texte documentaire. رايح تكتب un texte documentaire. كيفاش تخدمها en t'aidant du texte. يعني غادي روح قال لك هما راهم يطلبوا منك قال لك روح للتكست. يعني رايح تدي افكار من التكست من النص. Écris 3 ou 4 phrases pour écrire comment tu peux aider ton pays à se développer. كيفاش تساعد بلادك باش تتطور. Donc aide-toi de la boîte à outils. عطاوكم une boîte à outils فيها les verbes travailler, aider, protéger, respecter, développer. Les noms عندنا l'école, les pauvres, les faibles, la ville, le pays. حنا قلت لكم راه ماشي شرط تدو كاع الكلمات اللي في لا بواط اوتي ولكن بكل بساطه حاولوا باش تركبوا جمل فيها ان جروب نومينال سوجي ان فيرب اي ان كومبليمون ولا ان ادجكتيف. حنا رايحين نخدموا بلو فيرب تو. هذا معاك قال لك كومون tu vas aider ton pays. donc رايح تستعمل le pronom personnel je. دونك رايح تركب كلمه جمل بسيطه ورايح تساعد نفسك من التكست. غادي تدي ورايح نشوفوا بلي غادي انا بحد ذاتي باش نسهلها عليكم. ما غاديش نجيب حاجه خارقه للعاده مي غادي نساعدكم. غادي نروحوا للنص ندو منها افكار. دونك اول لا بروميير فراز je travaille مثلا je travaille ما نصعبش الامور. je travaille pour aider mon pays à se développer. راح نساعده c'est normal. هذا أول la première phrase. alors j'aide نعاون toujours je vais travailler avec le pronom personnel je. j'aide les pauvres et je protège les faibles. Point. Je respecte les lois قوانين de mon pays. هو اللي كملت la production écrite تاعي. donc نعاود نقراها. je travaille pour aider mon pays à se développer. point. j'aide les pauvres et je protège les faibles. هذه رانا ديناها من النص باسكو هما اللي طلبوا منا. point. je respecte les lois de mon pays. هنا انا تبان لي بلي فيها كفايه وان شاء الله الا خدمتوا بهذه الطريقه صدقوني رايحين تدوا 10 على 10. اذا هذا بالنسبه الامتحان نتاع 2013. ان شاء الله نتلاقوا في امتحانات شهاده التعليم الابتدائي. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.